आमर बाप झील बस खाऊे पखाड़ मो बाबा खाऊन भात मु खाऊँ पखाड़ आउ से सब केते सुंदर सुंदर तरकारी रांधि 3-4 रकम आइटम नहीं खाइबा मजा अच्छी अलग प्रकार लगे बाबा टे लुण दियो मु खाई दिए कथबार्ता न खाई हम वीडियो जब भल लगे लाइक कमेंट शेयर करेंगे आगो को एमती वीडियो देखापी फॉलोअर्स निहाती करदे सब्सक्राइब निहाती करदे आज का ब्लॉग ये रही टाटा बाय बाय गुड नाइट गुड मॉर्निंग सब किसी एका जय जगन्नाथ ये हूँ आमर खांटी देसी मसला प्याज बिलाती गोटा रसुण जीरा सोरिष ए पकईकी सब ग्राइंडर करेंगे कि एबे टिके लाइन ना बोली रोसे करूना लाइन टा भी पड़ा इस समय आउ ये माछ कौन रोसे करेंगे आपण मैंने तो काली तो यही माछ रोसे करते देखी काली लेंबू देकी रोसे करी आज गोटे अलग प्रकार रोसे हम आपण मैंने देखले जानीपारे कौन देकी रोसे करी कौन ना तो ये सर्वप्रथम तो देखो तो मसला आमर हूँ खांटी देसी मसला बिलाती मामा आनी बिलाती आ हलदी नहीं कि आस नाली नाली बाल्टी अच्छी अंधार टोस्ट नहीं कि जाओ टे तो मु तो सब मसला आनुनी माछ थिला जदि तू आनी देलुनी मु तो कुक अच्छी करनी तू आनुनी केन स्वामी कतर चुली बत्ती के आसमी रोषेई करनी तुम खाओ के न खाओ के छतो बस बस निजे खाली सारे खाई बाप को खाई सब जय जगन्नाथ सांग मैंने आपण मैंने केमी अच्छा बहुत भल अच्छा मो डेली ब्लॉग को आपण मानक स्वागत शुभेच्छा शुभकामना जो मैंने मो चैनल को नुआ कर मो चैनल सब्सक्राइब शेयर कमेंट करेंगे आउ डेली ब्लॉग आपण मैंने देखा पाइबे तो चलते सांग मैंने आज मो डेली ब्लॉग केमी कौन रोसे कर देखे आज किसी खास रोसे आपण मैंने देखले जानीपारे आउ कि तो आगु देखिपे मो कौन रोसे कर जब भल लगे ताकि गोटे लाइक शेयर कमेंट करें जहाँकि मोर भिडियो सबुदिन मैंने सबुदिन आपण को आग पहुँचब कौन ठीक कली ना चलो आज ब्लॉग स्टार्ट करवा टेन टेडांग सिमेई 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 जीभ पुड़ियाला गरम गरम सिमेई खाइले गरम गरम सिमेई खाइले जीभ पुड़े कि नहीं कहल पुड़ियाला काम गुरुनी काम पाठ करते जाऊना किसी करते जाऊना आज दीदी मत माछ खेलते बस देलु माछ काली के माछ आज शुद्ध भाजी देम बाबा खाइदेबे एटा खटा कटू छोट बाटन देगी ना हां से काली भलिया करिमे आ से लेंबू हेले आज तेंतुली मंड दे जबो एडी मो भात भी फुटियाला आज गोटे नुआ चाउलर भात हो फर्स्ट टाइम पे नुआ चाउलर भात करूची आ माछ गुडा को भी भल की काटी की नहीं आछे आज मो ऊपर सब दे देची म दीदी कुढ़िया आइला खाई की मो इठा भी बुलेलानी सुईला जाई की मोबाइल देखुती ना काम करते ना बड़ कष्ट ताकू ठीक रुचु क्या नुआ जगह किसे देखू कुढ़िया 1 नंबर कुढ़िया झीर पाटचुर को मार कामचुर कुढ़िया माने जगतर जिते कुढ़िया मरी मेंकार जन्म होता एते भी कुढ़िया जाड़ा किस कहीं देखिए मो फास्ट टाइम आनची छिंग 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 घसी माने आम पाई कि नुआ हमर एठी काठ पत्र रे भर्ती सेति नाही कि हम नुआ कहिलु किंतु एक्चुअली एटा पुराना जाड़ा किंतु समस्त आम पाई कि नुआ एटा घसी जाड़ा रे भर्ती बहुत शीघ्र भी धुआं भी हलानी एते शीघ्र रोसेटा भी किंतु होगा जानचु हळदी नाही ना किसरे सोनाली वालते हळदी टेकी देख तो जत को अच्छा आज करनी है गुळे दिए याको गुळे दिए तापर जाई के देबु हला गुळे का स्टाइल टा भी उड़ा लगा हाथ ऊपर
ଆମର ଲୁଣି ମାଛ ଏବେ ଶସ୍ତା ହେଇଛି, ବହୁତ ଶସ୍ତା। ଏ ହେଉଛି ଆମର ଖାଣ୍ଟି ଦେଶୀ ମସଲା, ପିଆଜ, ବିଲାତି, ଗୋଟା ରସୁଣ, ଜିରା, ସୋରିଷ ଏଥିରେ ପକେଇକି ସବୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର କରିବି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଟିକେ ଲାଇନ୍ ନାହିଁ ବୋଲି ରୋଷେଇ କରିପାରୁନାହିଁ, ଲାଇନ୍ଟା ବି ପଳେଇଲା ଏଇ ସମୟର। ଆଉ ଏ ମାଛ କ'ଣ ରୋଷେଇ କରିବି ଆପଣମାନେ ତ କାଲି ତ ଏଇ ମାଛର ରୋଷେଇ କରିଥିଲି ଦେଖିଥିଲେ, କାଲି ଲେମ୍ବୁ ଦେଇକି ରୋଷେଇ କରିଥିଲି। ଆଜି ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ରୋଷେଇ ହେବ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ କ'ଣ ଦେଇକି ରୋଷେଇ କରିବି କ'ଣ ନାହିଁ। ତ ଇଏ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ଆମର ହେଉଛି ଖାଣ୍ଟି ଦେଶୀ ମସଲା। ବିଲାତି ମାମା ଆଣିନି, ବିଲାତି ଆଉ ହଳଦୀ ନେଇକି ଆସ। ନାଲି ନାଲି ବାଲ୍ଟିରେ ଅଛି, ଅନ୍ଧାର ଟର୍ଚ୍ଚଟା ନେଇକି ଯାଅ ଟିକେ। ତ ମୁଁ ତ ସବୁ ମସଲା ରେଡ଼ି କରିସାରେ ତାପରେ କେମିତି କ'ଣ ରୋଷେଇ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରେ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ, ଯାହାକି ମୋ ଡେଲିର ବ୍ଲଗ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବ। ଆଉ ସବୁଦିନ ଏମିତି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଛରେ ପଛରେ ଗାଳି ଦେଉଥିବେ, ଆଉ ଭଲ ନାହିଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ କହିକି ଗାଳି ଦେଉଥିବେ। ଆଉ ଆଚ୍ଛା କହିଲେ ଦେଖି 4-5 ଦିନ ହେଲା କାହା କାହା ଗାଁରେ କେମିତି ମେଘ ହେଉଛି କହିଲେ? ଆମ ଗାଁରେ ଦେଖ ମେଘ ଲଗାତାର ମେଘ, ମାନେ କିଛି କାମ କରେଇ ଦେଉନି। ମେଘ ଏମିତି ହେଉଛି ଯାହାକି କିଛି କାମ କରେଇ ଦେଉନି। ଆଉ ଏଇ ପାଗରେ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଚାହା ପକୋଡ଼ି, ଚିକେନ କଷା, ରୁଟି, ହେଲେ ତା ସହିତ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗସାଥି ରହିଲେ ଭଲ ଲାଗେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ବି ଭଲ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗସାଥି ରହିଲେ ଆସିଲେ ମଜା ଲାଗିଲେ ଖାଇତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। କ'ଣ ହେଲା ଖାଇବୁ? ବର୍ଷାର କୁ ଆନ୍ତେ ପଠେଇଦେଲେ ତତେ କହିଦେଲା ସେ ତ ଆଣୁନି ମାଛ ଥିଲା ଯଦି ତୁ ଆଣିଦେଲୁନି। ମୁଁ ତ କୁକ୍ ଅଛି କରିବିନି, ତୁ ଆଣିଲୁନି କେନ ସ୍ୱାମୀ କତିରୁ ଚୁଲି କତିକି ଆସିନି, ରୋଷେଇ କରିବିନି, ତମର ଖାଉ କେତେ ନ ଖାଉ କେତେ। ମୁଁ ନିଜେ ଖାଇଲିନି, ତାରେ ଖାଇଦେବି, ବାପକୁ ଖାଇଦେବି ସବୁ। ମୁଁ ତ ଭାଇ ରାନ୍ଧିଦେବି, କରିଦେବି, ଆଖେ ପଡ଼ି ଇଏ କରିବି, ଏଠି ରୋଷେଇ କରିବି, ଗୋଡ଼ ହାତ ବଥା କରିବି, ଛୁଟା ହେଇକି କରିବି। ଯିଏ ମାନେ କହିବେ ମୁଁ ଖାଇମିନି, ଏଟା ଖାଇମିନି ସେଟା ଖାଇମିନି, ତାହେଲେ ଦେଖିବୁ ତ ପୋକା ଶାଶୁକୁ ସେ କେତେବେଳେ ଖାଇବା କଥା କାଞ୍ଚୁର କାଞ୍ଚୁର କରେ। ସେ କିଛି ଅଛନ୍ତିନି। ଆଳୁ ଚଟଣି ଦେଇକି ବାଛୁଛୁ ବଙ୍ଗାଳୀ ଲୋକମାନେ ବାଛନ୍ତିନି। ହଁ ବଙ୍ଗାଳୀ ଲୋକ, ତୁ ଏତେ ଖାଣ୍ଟି ଉଡିଆ, ତ ବଙ୍ଗାଳୀ ପାଞ୍ଚରେ କାମ କରୁ କେନ? ଉଡିଆ ପାଞ୍ଚରେ କାମ କରିବୁ? ବାଛା ଅଛି ସେମାନେ କରନ୍ତିନି, ତୋର କଣ ସବୁ ଖାଦ୍ୟଟା ବାଛିବୁ। ଆଳୁ ଚଟଣି ମାଛ ମୁଁ ଖାଇବିନି, ତୁ ମାଛ ଖାଉନୁ ନା, ଖାବୁ କେନ? ତୋ ପାଇଁ ବିରିୟାନୀ ଆଣିକି ଦିଆଉଛି। ବିରିୟାନୀ ମୁଁ ଖାଏନି। ତ ବାପର ଡେଣ୍ଟେଟା ଖାଇବି। ଅମୃତ ଭଳିଆ ଜିନିଷ ବି ରାନ୍ଧିକି ଦେଲେ ବି ବାଛିବା ଲୋକ। ଠାକୁର ପ୍ରସାଦ ବି ଆଣିକି ଦେଲେ ବାଛି ଦବ ଫଟା। ଠାକୁର ପ୍ରସାଦ ପସନ୍ଦ ହେଇନି। ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପକେଇଦେଲୁ, ଠାକୁର ପ୍ରସାଦ ପାଇଲେନି ଆମର 2 ବର୍ଷ ହେଲା। ମୁଁ ଯାଇକି ନେଇ ଆସିବି ଠାକୁର ପ୍ରସାଦ। କିଏ ଆଣିଦବ? ମୁଁ ଯିବି ନେଇ ଆସିବି। ଏଇଠି କିଛି ବିକ୍ରି ଦେଖି ଗଣ୍ଡରେ ଆଣିଦଉ ନାହିଁ ଠାକୁର ପ୍ରସାଦ। ତୁ ଏଇରକମ ଖାଆନ୍ତି ମଣିଷ ତ ବସିକି। ମେଣ୍ଟା କରିବୁନି, ଆଉ ଚଟଣି ମୁଁ ପୋଛି ଖାଇଦଉଛି। ଆଉ ଚଟଣି ପେଟ ଖରା, ଆଉ ଚଟଣିଟା ଖାଇଦଉଛି, ପଖାଳଟା ଯାଉନି ପେଟକୁ। ପେଟରେ ଭଲ ଲାଗେ ବହୁତ। କାଲି କତରୁ ମୁଁ ରାନ୍ଧିମିନି ମିଟିଆ, ତୁ ଯାହା କରୁଛୁ କର। ଜାମେ ପଖାଳ ଦେଲି ସବୁ ଖାଇଦେବି। କାଲି କତରୁ ମୁଁ ରାନ୍ଧିମି। ସୁନ୍ଦର ମୁଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର କରିଦିଏ, ଫଟଫଟ ମୋ କାମ କରିଦିଏ। ଆଜି ଲାଇନ୍ ମୋତେ ଧୋକା ଦେଇଦେଲା। ମଣିଷ ଶାନ୍ତରେ ମଣିଷ, ଲାଇନ୍ ବି ଧୋକା ଦେଇଦେବ। ମଣିଷ ତ ଯେତିକି ଧୋକା ଦଉଛି ଦଉଛି, ଆରାମ ଦେଲେ ଲାଇନ୍ଟା ବି ଧୋକା ଦେବ। ମାନେ ଆଜି ମୋତେ ଲାଇନ୍ ଏତେ ଧୋକା ଦେଲା ଯାଇକି ମଣିଷ ସାଙ୍ଗରେ ଲାଇନ୍ ବି ଧୋକା ଦଉଛି। କାହିଁକି କହିଲେ? ମୋତେ ଲାଇନ୍ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ମାଛଟା କାଟିଦିଏ, ମାଛ କାଟି ସାରିଲା ପରେ ସୋରିଷଟା ବା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର କରି ଆଣିବି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୋତେ ଶିଳରେ ବଟା କରିଦେଲା ମୋ ଲାଇନ୍। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଶିଳରେ ବଟା ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ, ଠିକ୍ କହିଲି ନା? ଶିଳ ବଟା ଖାଇବା ମସ୍ତ, ଅଲଗା ରକମ ଲାଗେ, ନମି ନମି।
ଟିକେ ବେଳ ହଉ ଖରା ହଉ ମାନେ ଘଷି ଗୁଡାକ ଚୁଲିକି ଉଠେଇ ଆଣିବା ମିଶିକି ପିଆଜ ଖାଲି କଟା ପିଆଜ ପକେଇଦେବା ଶୁଖୁ ବାଟଣ ଯା ପକେଇବି ଟିକେ ଅଧିକ ଦେଇଦେବ କାହିଁ ହେଲେ ମୋ ଲୁଣ କାଢ଼ଗଲା ଅଟା ପାଇଁକି ତ ପୁରା କିଛି କରିଦେଲାନି ଅଟାକୁ ମୋର ଗୋଟେ କିରି କାଟିକି ପକେଇ ଦେଇତେ ହେବ ଗୋଟେ ଆମର ଛେଳି ଅଣ୍ଟାଟାକୁ ତୁମ ଅଣ୍ଟାରେ ଲଗେଇଦିଅ ଆଉ ତୁମ ଅଣ୍ଟାକୁ ଛେଳି ଅଣ୍ଟାରେ ଲଗେଇଦିଅ ସେଇଟା ବି ପୁରାକି ଟେକିକି ରଖିଦିଆ ହେଲା ହାତରେ ତ ନଗଉ ନା ଯୋଉଟା ଯେତେ କଷ୍ଟ କରି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି ଯେତେ ପଇସା ଗଲାନି ତା ଫାଇଦା କ'ଣ ହେଇଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟଙ୍କାଟେ ରୋଜଗାର ହେଇପାରୁଛି ଅନଲାଇନ୍ରେ ଯାହାର ହବା କଥା ତାର ହଉଛି ଯାହାର ନ ହବା କଥା ତାର ସେକୁ ମତେ ଗୋଟେ କିଏ କହିଲା କହିଲେ ତୋ ମା ତ ଅନଲାଇନରେ ବସି ରୋଜଗାର କରୁଛି ବାଟଣ କିଏ କହିଲା ଲ ଏଇ ଦୋକାନୀ କିଏ ଦୋକାନୀ ଲ ଗୌରୀ ଗୌରୀ କିସ କହିଲା କହିଲେ ତୋ ମା ତ ବସି ପଇସା ଇନକମ୍ କରୁଛି ମୋବାଇଲ ଅନଲାଇନ ତୁମେ କରିକି ଦେଖାଉ ତ ଏ କଥା କହିବୁ ତ ମୁଁ ତ ଇନକମ୍ ମୋ ମା ତ କରୁଛି ଇନକମ୍ ତୁ କହିବୁ ତୁମେ କରିକି ଦେଖେଇବ ତ ଅନଲାଇନ୍ ଇନକମ୍ କେମିତି ହୁଏ ଦେଖିବା କରିପାରୁଛ କି କହିବା ଲୋକ ବହୁତ କହିଦିଅନ୍ତି ଯେ ଅନଲାଇନ୍ର ପଇସା ଇନକମ୍ ହେଉଛି ପଇସା ଇନକମ୍ ହେଉଛି ଯେ କ'ଣ ହେଉଛି ସେଇଟା ଯିଏ କରୁଛି ସେ ଜାଣୁଛି ଆମର ଗୋଟେ ଖୁସି ଏତେ ସବୁ ପକେଇଦେନି ରେ ମସଲା ଫସଲା ଆଉ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ ଆଜି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ବିଲାତି କରାହେଲାନି ନା ଧର ମାଉସୀ ଯଦି ଏଠି ଆସିବେ କହୁଛି ଗୋଟେ ଦିନ ଦିଏ ଆମର 2 ଦିନ 5 ଦିନକା ମସଲା ତ ଗୋଟେ ଦିନ ସରିଯାଉଛି କ'ଣ କରିବା ତେଲ ହେଇନାହିଁ ମୁଁ ଫୁଟଣା ପକେଇଦେଲି ଉଠା ସେପଟ ଯାଇକି ଚିନିଟା ନେଇ ଆସିବ ତ ଧର କ୍ୟାମେରା ଚାଲୁ ଅଛି ଧର ସେପଟ ଉଠା ଚିନି ହିସାବ ଏଇଟା ମିଠା ଖଟା ହବ ପରା ମିଠା ଖଟା ହବ ଯଦି ମୁଁ ଖାଇଦେବି बेसी उठाने पके ना उठा ये क्या है रे काटी दे वाह कौन से मन से बासना हो जेते सुंदर तेतुलटा ये हमर आवत्र ये नहीं आ सळे चीनी आगे मिठा खटा आवा गला अन्य मान सेट गो कला हां मु तो कैसे मोर सही तो सब कंप्लीट हे गला ये होची चड़चड़ा आउ ये होची किसा मीठा खट्टा मेरा खट्टा मीठा ये होची हमर खट्टा मीठा तरकारी माछो बेसिना खट्टा मीठारे पके देइसिले चीनी आपण माने देखे नै किंतु एठी पड़ी सब चीनी देखो चीनी गुड़ा दे सारी किंतु सेटा देखि पानी के मो हाथटा मोबाइल बंद थिला छेड़ा पळेला सेपटू फुटीगलानी या पकईदेवा ए या सांगरे फुटू मस्त लगे मस्त एमा मैंने गोटे कौन कहते इंग्लीश मो मुहर बाहर ना कितने जोर गाड़ी चले देख तो बर्तमान मोर आमर बाप झी बस खाऊे पखाड़ मो बाबा खाऊन भात मु खाऊ पखाड़ आउ सब के सुंदर सुंदर तरकारी रांधे 3-4 रकम आइटम है खाइबा मजा अच्छी अलग प्रकार लगे बाबा टे लुण दियो मु खाई दिए तापर कथबार्ता न खाई हम
वीडियो जदि भल लगे लाइक कमेंट शेयर करेंगे आगो को एमती वीडियो देखा हेले फॉलोअर्स निहाती करते सब्सक्राइब निहाती करते आज का ब्लॉग रही टाटा बाय बाय गुड नाइट गुड मॉर्निंग सब किसी एका जय जगन्नाथ।